promote the Alaska 45 powder milk. We have available 9 plus 33 grams. Nakasave ka nag 27 pesos ni Ane for only 81 pesos. So instead na tag 9 pesos ang isa. So nakasave ka 27. So buy yours guys for only 81 pesos, and we have individual for only 9 pesos, and we have 1.9 kilogram of 45 powder milk Alaska drink with free na siya na fresh milk. So grab yours. Come here at Metro Hyper Maasin. Hi ma'am, good morning. Unsay ato ma'am? Ma'am, di atay ko ang promo. 1 pesos na lang. For only 81 pesos, you can save 27 pesos. Okay. Ang promo sa Alaska 9 plus 3, you can save 27 pesos. Amounting 81 pesos only. So grab yours. Ma'am, mas creamier, may vitamins and minerals. Ang iyang formulation is mas pinaka-creamier compared to the old formulation. Balikin ako ma'am. Para di man makasahod ko. Nakasave na ka 12 pesos na instead of 9. Ang single ani is tag 9 pesos man. So gamay na rabalaman ng atong available. Pila mo na siya yung una na? 81 pesos na lang. 12 pieces na 12 packs. Pero mas lamig na gyud ni siya nga formulation. The deal or no deal? Sakay. Picture na. So yun guys, hanap tayo ng customer para magbili ng ating Alaska 45 milk. So no, nag-endorse ta. Daghan ng shopper nga atong na-endorsean. Ang uban ng palit, ang uban wala sad. So but they are willing na nakikinig sa akin at nagpa-picture para naman makita ng company na we are pushing the Alaska 45 powder milk here in Maasin City at Metro Hyper. So no worries company, I'm trying my best para maubos yung paninda nyo. Hi ma'am, good morning. Naatay Alaska ma'am, na mas creamier ni siya for only 81 pesos 12 packs. Nakasave na ka og 27. Si hi ma'am. So kung gi-endorsean si ma'am, but nakapalit naman siya. So thank you ma'am. Unsa man? Alaska ma'am, if you want. For only 81 pesos 12 packs na ni siya. Nakasave na ka 27 pesos. Mas premier pa ni siya. Thank you ma'am for hearing me out. So yun. So yun, no worries Alaska company. Nag-endorse ako ng paninda nyo. Solid yung binabayad nyo sa akin, okay? Hanap tayo. Kaya instead of 1 pack na siya, tag 9 pesos man ni per pack. So nakasave na kag 27 pesos. Thank you ma'am so much. Thank you ma'am. Brand Ambassador of Alaska. Need mo talaga dito na lakas ng loob para mag-push ka sa product. Kaya kung maulaw-ulaw ka, wala kay customer nya mag-picture pa, need nimo nga abtik gyud ka as a brand ambassador sa imong product nga i-endorse to the customer. So mo na akong gibuhat karon magsige na lagnisi. Hi sir, naatay promo sa Alaska sir. 81 na lang 12 packs. Okay, thank you. So yan, imong duulon ang mga customer to promote the Alaska brand. Alaska 45 powder milk, 1.9 kilograms. Natay available o pack by pack, pwede rag usa ka buok ang paliton. So dapat you have tibay at lakas ng loob. Maingon good morning ma'am, good morning sir, pwede ba mag-endorse ko nimo sa brand na Alaska 45 milk man. So kaya ang pong mga customer is mga buot ang thankful and in-cooperate po sila. Naman lagi po naat po uban kong customer nga dili lang mulargo ra sila but at least naka-endorse kanila. Kung dili po sila masugot nga imong picturean, ayaw pamugos kay bisag ikaw makasabaan. Basta try to post the product para naman makita sa company na you're trying your best to push that product.
So, sa Metro Hyper Maasin, ang halinon diri is ang 9 plus 3 nga 33 grams of ang single pack. At least sa imong duty is na-adyo kay mahalinan. Hi ma'am, good morning. Alas ka ma'am, try. Ari, naka-promo tayo. 81 pesos for 12 packs. Premier, ano, ganyan. Isang mulbalibad sila, try to talk to them. Inana ang discarte as a brand ambassador or push girl. Ayaw po pamugos o dili mo palit kaya bisig makasabaan ka. Hi Day! Natin naka-promo sa Alaska Day. 12 packs for only 81 pesos. Nakasave na pag 27 pesos. Mas premier o vitamins. Pakagwapa pag yun. Uminawa na lang kung sa nag-endorse. Sa bata. Mag-picture na lang kung nag-endorse nila. Para di ko buringan is mag-arrange ko sa product na Alaska. Aho na siyang pang arenos din i-check na po na ho ang pero nag-inventory naman ko kanina pag na ho. Oh, yan. Ako na siyang ipang-arrange para di ko mapilaw. Na siyang i-arrange. Ang pikasay di adire. So, mauni ang na ay libre 1.9 kilograms. Na i-free nga fresh milk 1 liter. Ang isa o mupalit ka kana ang free for only 588. Alaska ma'am. Nanay fresh siya 1.9 kilograms na siya free fresh milk of Carne Norte. Sa mga customer ahaw silang gipang endorsan sa Alaska nga naka-promo o na mga free og naapoy katong 9 plus 3 na for only 81 pesos na nakasave ka og 27 pesos. Ang iyang buok ani is 9.5 cents. So makasave ka, makasave jud ka. And mas mura po siya. And then ang formulation sa Alaska today is mas creamier siya compare sa all new formulation. Lami siya. Ako nagdako ko nga Alaska drinker. Hi ma'am, natay Alaska ma'am. Kuan 12 packs na ana siya. Nakasave na kag 27 pesos for only 81 pesos. Mas creamier, lot of vitamins and minerals. Ako dyan siya papaliton. Di pwede og mulakaw ni siya. Di siya mupalit. Bisag kanina lang for only 81 pesos. Kini? 81. Nakasave kag 27. Thank you. Ali, apre dili sir. Thank you. Ayun sa kay mag ay, endorse na ho siya og 9 plus 32 grams ng Alaska 45 powder milk for only 81 pesos 12 packs na nakasave na si ma'am og 27 pesos pero dili na to focus si ma'am og dili mo palit mag-endorse na ta try to promote our product. So yun lang, thank you, love you ma'am. The Alaska 45 powder drinks na 9 plus 33 grams no. And thank you ma'am for listening and for hearing me out for my promotion endorsement of my products. Thank you ma'am, love.